Let's go. Good morning. ଏବେ ହେଇଛି 7:35 ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ବାଦ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? No. ଆଉ ଆଜି ହେଲା ମୋର ଆଉ ଆଜି ହେଲା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ। ସୋ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ପାଗ ହେଇଛି, ପୁରା ଖରା ବାଲା ପାଗ। ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପୁରାପୁରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଉଠାଇଥାଏ, ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ କେଉଁ ଦିନ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଗ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଠି ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ବସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଆ କିଏ ତୁ? भेड़िया भेड़िया क्या? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ କେତେ କଳା ମେଘ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖୁଛି ବାଲକୋନି ୱେଟ୍। କେତେ ସାରା ବର୍ଷା ଆସିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମୁଢ଼ି ବନେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟାର ଚାଲିଛି ବରଫ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ। ତାକୁ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଏ ସକାଳଠୁ ବସିକି ବରଫ ଆଣିକି ଏମିତି ଖେଳ ତାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇଯାଇଛି। ୱାଓ। और एटा यार हाथ तो मारिबुनी जमा एट रहइबो जमा हाथ तो मारिबुनी तो खाइ पार दीटा तो दीटा मोर दी नो तोर 5 मोर 5 तोर 3 मोर हला 7 ना मोर 5 ना 4 तोर ठीक तोर मोर 6 टा तो 4 टा रो 6 से 3 तोर 4 तो छोटो छोड़ तोर 4 ओके दे सब तोर 4 बाप्रो 6 हैला पकाएबे सेठी नुए तोर ग्लास जा से दीटा पके दे एठी जाओ पके दे आ सब सेठी पके दे एठी पके दे एठी पके बाय द वे एगुड़ा हूँ पद्म फूलर मंजी पांड पकला पर तादर गछ बाहर। सो ओहो कुकिंग पाई पूरा पूरी रेडी। मास्टर शेफ कौन बनिबा आज? कौन बनिबा? ए यार कौन बनियो कौन बनियो ना खाली बोट ये कर कौन खाली कर कौन बनियो अरे कौन कौन बनिबा? पनीर टिक्का मसाला आउ आउ बनिबो हम्म दही बूंदी ओके पनीर टिक्का मसला पाई बना जाउछि। तापरे आमे किछि समय पर आसीबा देखिबा बनिले ना नहीं। पनीर भी आछि आ दही भी आछि। आ एडी सब कटा कटी होछि। ए लंका ओके आउ कौन बनछि? बूंदी का बने मु काई बूंदी बनाएबी? बूंदी बने दे मु दही बने चार जन्म ना से बनाए। ओके खाइबा पूरा बनिकी रेडी। दही बुंदी किंतु दही देखा जाउनी। आउ एटा को डिश कमेंट करंतु। ओके एबे संध्या हो जाइए आउ बालकोनी रे बसथिली। एबे मु आपन गोटे जिनस देखौछि कि आम घर पाखरे जनकर किछ गोटे प्रोग्राम थिला सेठी के जी खाइबा पई जिबार थिला। सो समस्ते जाइथिले तो मु एटी एका थिली। सो बोर होटली। सो बसिकी भाबिली चलो ओलंपिक्स देखिदबा। ओलंपिक्स रे हमको गोटे ब्रोंज भी मिल सारिछि। सो एट मु बसिकी ओलंपिक्स एंजॉय करुछि। आउ ये सेठू बेलून मेंचे धरिक आसिकी एठी तार खेल चलैछि।
सो बस गुड नाइट एन्जॉय।